हेलो एवरीवन वेलकम टू ओएस एकेडमी। सो लास्ट आउ गोटे ही एग्जाम रहिला माने दीटा पेपर रहिला ऑलरेडी एसए सरची लैंग्वेज पेपर सरची आउ जीएस जो चारटा जीएस 1 जीएस 2 जीएस 3 जीएस 4 चारटा जाक ऑलरेडी ओवर अछि। तो जीएस 3 डिफिकल्ट थिला आई कंप्लीटली एग्री विथ यू सो कंप्लीटली डिफिकल्ट थिला जो एक्सपेक्टेड लाइंस रु क्वेश्चंस आसे से लाइंस रु क्वेश्चंस आसे नथिला टिकेट टुइक हेइथिला। एनीवेज मु से सब जिनस विषय रे एक्चुअली परे ही वीडियोस बनैबा पई चाहूतली बिकॉज ऑलरेडी यू आर इन द प्रोसेस। आउ ए प्रोसेस थिला बेले बिल्कुल भी एटा भाबिबा उचित नुह कि जीएस 3 केमिति हेइची एसए रे टिके भूल हेइची कि ओके ए सब जिनस मुंडो को आणनी। लेट अस फोकस ऑन द नेक्स्ट एग्जाम। ओके होम साइंस पई भी मु जनरली भाबुतली वीडियोस बनैबिनी बिकॉज आई थिंक देयर आर सो मेनी डाउट्स आई एम गेटिंग सो मेनी क्वेश्चंस दैट्स व्हाई आई हैव मेड दिस वीडियो। सो सबुठु फर्स्ट जिनस कोन ऑप्शनल वे ମୁଁ କଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ ବାସ୍ ଏଇଟା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି କି ଏବେ ଜିଏସ୍ ସରି ଯାଇଛି। ଏବେ ଜିଏସ୍ ଭଳିଆ ଯଦି ମୁଁ ଅପସନାଲ ଲେଖିବି ମାର୍କସ ମିଳିବନି। ମୁଁ ବାର ବାର କହିଛି କି ଦେयर ଇଜ ଏ ଡିଫରେଣ୍ଟ ୱେ ଅଫ ରାଇଟିଂ। जीएस कॉपी जो माने चेक करती दे आर डिफरेंट ऑप्शनल कॉपी सब्जेक्ट एक्सपर्ट चेक करेंगे सो दे विल नॉट फॉरगिव एंड इग्नोर योर इनफॉर्मल राइटिंग। सो पूरा फॉर्मल राइटिंग ही लिखिबो। एबे एमती गार मारिकी लिखिबार आदत जहाँ भी अच्छी बा जहाँ भी थिला जीएस रे ऑलरेडी तुम चारटा पेपर देइछ तो गोटे बॉडी और माइंड और साइकोलॉजी सेमिति ट्यून इन हेई सारीची तो ताकू टिके चेंज करिवो मेंटालिटी के चेंज करिया पे चेष्टा करो सो दैट तमे फॉर्मली ही लिखिबो। ओके सो फॉर्मली कौन लिखा जाए मु फॉर्मली कहिला माने कौन फॉर्मल वे रे लिखिबा माने सिंपल जिंस जेतेबेले मु लिखुची जेमती इंट्रो और कंक्लूजन कंप्लीट सेंटेंस से लिखिबी मझिरे भी जदी किछि फुल पॉइंट्स लिखुची तो ताकू कंप्लीट सेंटेंस से लिखिबी। ओके तो कंप्लीट सेंटेंस से लिखिबी ताहले सिंपल जिंस एबे जेतले भी मु कहे ना कंप्लीट सेंटेंस से लिखिबी तो गोटे क्वेश्चन एटा आसे कि एते बड़ होम साइंस को एते बड़ कंटेंट को एक रे तो 60 मार्क रो क्वेश्चन भी गोटे 20 मार्क से आसी जिबार चांसेस अछि और 15 मार्क रे आसीबार चांसेस मु केमिति करबी। तो सिंपल जिंस कंप्लीट सेंटेंस पैराग्राफ पे लिखिबी सिना बट मते जदी किछि जिंस डायग्राम हला लेट्स से टेबल इवन स्टेजेस स्टेजेस लिखिबार अच्छी प्रोसेस लिखिबार अच्छी तो फ्लो चार्ट इज बेटर। ओके तो गोटे स्टेप रु आ गोटे स्टेप आ गोटे स्टेप रु आ गोटे स्टेप तो एठी मते कंप्लीट सेंटेंस लिखिबा पई पड़िबोनी बिकॉज़ दिस इज ए डायग्राम और दिस इज ए फॉर्मल वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन। बट मु जदी एमिति गोटे हेडिंग देकी ता तळे एमिति एमिति एरो मार्क देकी बिल्कुल इनकम्प्लीट सेंटेंस गोटे गोटे वर्ड दीटा वर्ड लिखुची देन दिस इज रॉन्ग और दिस लुक्स इनफॉर्मल। ठीक अछि ओके नाउ सेकंड पार्ट को आसला सेकंड रे कोन एबे तमे कौन करिवा कथा फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जांपल अच्छी ओके केस स्टडी अच्छी तापरे थिंकर अच्छी तापरे कीवर्ड। ठीक अच्छी तो एईटा एई चारटा जिंस टॉपिक वाइज तमे रिवाइज कर दबा कथा आउ एठी डायग्राम भी इंक्लूड कर दियो किछि स्पेसिफिक डायग्राम जेमिति मैन्युफैक्चरिंग हे गला ओके डिफरेंट स्टेजेस ऑफ आउ गोटे मेटाबॉलिज्म वाला टॉपिक रे मेटाबॉलिज्म वाला जो अच्छी सेठी मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट ओके तो सेठी किछि भी जदी साइट्रिक एसिड साइकिल अच्छी एई सब जिंस केमिति तमे ताकू इनकॉर्पोरेट करिवो ऐड करिवो ताकू भल की देखि था। लूम रो क्वेश्चन आसीनी तो मे बी गोटे डायग्राम ऑफ पावर लूम की पावर लूम वर्किंग ऑफ पावर लूम एई पावर लूम न हले भी हैंड लूम हे पारे। ओके तो तारो वर्किंग केमिति डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लूम ए क्वेश्चन आसीवर भी चांसेस अच्छी। ओके पार्ट्स ऑफ लूम मु एटा माने कहूनी कि आसीबो बोली बस एग्जांपल देई कहूची बिकॉज़ आसीनी आसीवर चांसेस अछि गुड पार्ट तो सेति पई तुमको डायग्राम दरकार तो डायग्राम सेति पई। सो टॉपिक वाइज तमे गोटे बहुत अधिक हबनी तमे यदि केस स्टडी एग्जांपल थिंकर कीवर्ड्स बस गोटे प्लेन पेपर नै कि ऊपर टॉपिक लिखिबो एंड देन तमे ई सब जिंस नोट करिवो तो कौन हम एक रे तमरा गोटे राइटिंग प्रैक्टिस हे गला दुई रे तम पाखरे गोटे लूज सीट रे आसीगला सब एंटायर होम साइंस। एबे कौन करिबा एबे तो एतिकी समय नाही ना कि एबे पूरा कंप्लीट बही रे सब जिंस पढ़िया दरकार नै आ एई जिंस इंपोर्टेंट तो एई जिंस करिबा निहाती दरकार। नाउ 3 नंबर हैला डिफिकल्ट एरिया। डिफिकल्ट एरियाज कौन देख मुझे पेपर 1 रे कहिबी डिफिकल्ट एरिया कोटा फर्स्ट यूनिट नहीं सेकेंड यूनिट नहीं थर्ड यूनिट डिफिकल्ट लगे बिकज सेठी कौन फेट हो गला
ओके कार्बोहाइड्रेट ହେଇଗଲା ପ୍ରୋଟିन ହେଇଗଲା ଏମାନଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି ଡାଇଜେସନ ମେଟାବଲିଜିମ୍ ଆଣ୍ଡ ଆବଜର୍ପସନ ଅଛି ସେଇ ରିଲେଟେଡ୍ ଗୁଡ଼ାଏ ଟର୍ମିନୋଲୋଜି ଅଛି ସେଭେରାଲ ଟର୍ମିନୋଲୋଜି ତ ଏଇ ଟର୍ମିନୋଲୋଜି ଯଦି ନ ଲେଖିବ କ'ଣ ମାର୍କ୍ସ ମିଳିବ ଡେଫିନେଟଲି ମାର୍କ୍ସ ମିଳିବନି ନା ଓକେ ସୋ ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ରାଇଟ୍ ଦିସ୍ ଟର୍ମିନୋଲୋଜି ଆଉ ସେଇ ଟର୍ମିନୋଲୋଜିକୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ହଲେ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଲୁଜ୍ ସିଟ୍ ବା ପ୍ଲେନ୍ ସିଟ୍ରେ ଭଲକି ତାକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ତାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ତ ଯେତିକି ବି ଡିଫିକଲ୍ଟ ଏରିଆ ଅଛି ଗୋଟେ ତ ହେଇଗଲା ଏଇଟା ଡିଫିକଲ୍ଟ ଏରିଆ ଆଉ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଏରିଆ କୋଉଟା ଦେଖ ତୁମକୁ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ଅଫ୍ କଟନ୍ ହେଇଗଲା ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ଅଫ୍ ରେୟନ୍ ହେଇଗଲା ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ମାନେ ଭୁଲି ଯାଉ ଆମେ ଓକେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଜିନିଷ ତ ସେଇଟା ସେଇ ଯେଉଁ ଟେକ୍ସଟାଇଲ ପାର୍ଟ ତ ଟେକ୍ସଟାଇଲ ପାର୍ଟର ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ପଡୁଛି ପ୍ରିନ୍ସିପल କୋଉ ବି ହୋମ୍ ଡିଜାଇନିଂ ହେଇଗଲା और କୋଉ ବି ସେଇ ଜିନିଷ ହେଲା ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ହେଲା ତ ସେଇ ଜିନିଷ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏଠି ମନେ ପଡିଲା ପେପର 2 ରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ତମକୁ ମାନେ ହୋମ୍ ପ୍ଲାନିଂ ରିଲେଟେଡ୍ କିଛି ବି ଜିନିଷ ପଚାରିଛି ଲେଟ୍ସ ସେ ଲେଆଉଟ୍ ପଚାରିଛି ତ ଲେଆଉଟ୍ ଯଦି ପଚାରିଛି ମୁଁ ଯଦି ଗୋଟେ ରଫ୍ ଲେଆଉଟ୍ ନ ବନେଇଛି ଦେନ୍ ସେ ଲେଆଉଟ୍ କେତେ ବି ଖରାପ ହଉ ୟୁ ଆର୍ ନଟ୍ ଆର୍କିଟେକ୍ଟ ବଟ୍ ସେ ଲେଆଉଟ୍ ତ କିଛି ଗୋଟେ ଥିବା କଥା ଓକେ ଗୋଟେ ରଫ୍ ଲେଆଉଟ୍ ଅଧିକ ବି ରଫ୍ ହବା କଥା ନୁହଁ କ୍ଲିୟର ଥିବା କଥା ଲେଖିଦେବ ଏଇଟା ବେଡରୁମ୍ ଓକେ ଆଉ ଏଠି ମେଜରମେଣ୍ଟ ବି ହବ ଯଦି ଦେଇପାରିବ ଓକେ ତ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଏଠି ୱିଣ୍ଡୋ ହେଇଗଲା ଓକେ ଏଇଟା एक्स्ट्रा एरिया और बारंडा और लेट्स से गार्डन तो एମିତି କିଛି ବନେଇଦେଲେ ତ ବହୁତ ଇଜିଲି ହେଇଯିବ ନା ବହୁତ ଏକଦମ ଆର୍କିଟେକ୍ଟ ଭଳିଆ ବନେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ ବଟ୍ ଜଣେ ଯଦି ଚାହିଁବ ୱିଦିନ୍ 1 30 ସେକେଣ୍ଡରେ ରେଡି ହେଇଯିବ ଜଣେ ଯଦି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିଛି and it will add to your marks ଏଇଟା ଡେଫିନେଟଲି ଗୋଟେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପକେଇବ ପେପର 2 ରେ ଆଉ ପେପର 2 ରେ ତ କେସ୍ ଷ୍ଟଡି ଖାସ କରି ଏକ୍ସଟେନସନ ଏଜୁକେସନରେ ଯଦି କେସ୍ ଷ୍ଟଡି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ନ ଦେଇଛ ଏକ୍ସଟେନସନ ଏଜୁକେସନରେ ବହୁତ ହି କମ ମାର୍କ୍ସ ମିଳେ ଠିକ ଅଛି ନାउ 4 ନମ୍ବର କ'ଣ 4 ନମ୍ବର ଏଇଟା କି ହ୍ୱାଟ ଟୁ ଲିଭ୍ ତମକୁ ମିଳିବ ଅପସନ ଆଉ ହୋମ ସାଇନ୍ସରେ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ ତ ଏବେ କୋଉଟା ଛାଡ଼ିବ ସେଇଟା ଆଗରୁ ଡିସାଇଡ୍ କରିକି ଯାଇଥିବ ତ ହିଁ ବେଟର ହବ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା ଓପିନିଅନ୍ ଥାଇପାରେ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ୟୁର ଲେଭେଲ ଅଫ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ବଟ୍ ମୁଁ ମୋ ସାଇଡ୍ରୁ ସଜେଷ୍ଟ କରିବି କି ପେପର 1ରେ ମିନେରାଲ ଆଉ ଭାଇଟାମିନ୍ ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ କହୁଛି ଜାଣିଛ ଥରେ ଥରେ ପଢ଼ି ଦେଇଥିବା ଟିକେ ଟିକେ ବଟ୍ ମାନେ ଜେନେରାଲି ଦେଖ ଦିଟା ବି ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଲା ତମେ ଜାଣିଛ ମିନେରାଲ ଆଉ ଭିଟାମିନ୍ ଏଇ ସେକ୍ସନରୁ 15 ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ ତ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆସି ଭିଟାମିନ୍ରୁ ଗୋଟେ ଆଉ ମିନେରାଲରୁ ଗୋଟେ ବି ଯଦି ଆସିଗଲା ତ ମୁଁ ଦିଟା ଆରାମରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇପାରିବି ଓର୍ସ କେସ୍ ସିନାରିଓରେ ଯଦି 3ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଲା ଦେନ୍ ଓନ୍ଲି ମୋତେ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଠିକ୍ ଅଛି ବଟ୍ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ମୁଁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବି ଥରେ ଥରେ ବାସ୍ ଗୋଟେ ଓଭରଲୁକ୍ କରିଦେଇଥିବି ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ଆମେ ଏଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଛାଡ଼ିଦେବା ପେପର 1ରେ ଠିକ୍ ଅଛି କ'ଣ ପାଇଁ କୋଉ ଭିତରୁ ଆସିପାରେ ଏତେ ସାରା ମାନେ ଟର୍ମିନୋଲୋଜି ଅଛି କୋଉ ଗୋଟେ ପଢ଼ିବା ତ ଆରଟା ରହିଯିବ ଆରଟା ପଢ଼ିଲେ ଏଇଟା ରହିଯିବ ତ ଏଇସବୁ ସିଚୁଏସନ୍ ଆସେ ତ ପେପର 2ରେ କ'ଣ ପେପର 2ରେ କୋଉଟା ଛାଡ଼ିବା ପେପର 2ରେ ଗୋଟେ ହିଁ ପାର୍ଟ ଅଛି ଯୋଉଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ଆଣ୍ଡ ଡାଇଂ କ'ଣ ପାଇଁ ଏଠି ସେଇ କଲରର ଡିଫରେଣ୍ଟ ନାଁ ଅଛି ଓକେ ସେ ଯେଉଁ ରିଏଜେଣ୍ଟ ବା କଲର କ'ଣ ମାନେ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ମେଥଡ଼ ଗୁଡ଼ାଏ ମେଥଡ଼ ଅଛି ଏଇଟା କିଛି ଏଇଟା ଏମିତି ସମରାଇଜ୍ କରିବା କିଛି ତାର ଗୋଟେ ସମରି ସେମିତି କିଛି ଆଭେଲେବଲ୍ ନାହିଁ ମାନେ କରିବା ପାଇଁ ତମେ ଚେଷ୍ଟା ବି କରିବ ନିଜେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ତ ବହୁତ ହି ବଲ୍କି ଆଉ ବହୁତ ହି ମାନେ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡେଡ୍ ଟପିକ୍ ମାନେ କିଛି ଫିକ୍ସ ଆନ୍ସର ନାହିଁ ତ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଫିକ୍ସ ଆନ୍ସର ନାହିଁ ଏବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ମେଥଡ଼ ଜାଣିଛି କି ମୋର ଗୋଟେ ଫେଭରାଇଟ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ମେଥଡ଼ ଲେଟ୍ସ ସେ ଜିନିଷ ଆସୁନି କି ମୁଁ ସେଇ ମାନେ ସେଇ ପର୍ଟିକୁଲାର ମେଥଡ଼ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଭଲକି ଜାଣିଛି ବଟ୍ ତମେ କେତେଟା ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ମେଥଡ଼ କେତେଟା ଡାଇଂ ମେଥଡ଼ ବିଷୟରେ ଦେଖିବ ଓକେ ସୋ ଏଇଟା ହ୍ୟୁମାନଲି ପସିବଲ୍ ହିଁ ନୁହଁ ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ଏଇଟା ଆଭଏଡ୍ କରିବ ବାକି ଆଉ କୋଉଟା ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଭଏଡ୍ କରିବ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଅପ୍ ଟୁ ୟୁ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ତମକୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଆସିବ ଯେମିତି ଏକ୍ସଟେନସନର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ମନେ ପଡ଼ିଲା କି ଯେତେବେଳେ ବି ଏକ୍ସଟେନସନ ଏଜୁକେସନ୍ କରୁଛ ନା ଏକ୍ସଟେନସନ ଏଜୁକେସନରେ ଯେତେବେଳେ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରୁଛ ମନେ ରଖ ପେପର 1 ପେପର 2 ଦିଟା ଯାକର କନସେପ୍ଟ ୟୁଜ୍ ହବ ସେଠି ଯେମିତି ଟେକ୍ସଟାଇଲ ପାର୍ଟ ହେଇଗଲା ଫ୍ୟାମିଲି ରିସୋର୍ସ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅର୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ସବୁ ସେକ୍ସନରୁ ପୁରା ସିଲାବସ୍ ମନେ ପକେଇବ ଏକ୍ସଟେନସନ ଏଜୁକେସନ୍ ତୁମକୁ ଗୁଡ଼ାଏ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମିଳିବ ତ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଭାବିବା ପାଇଁ ବି ପଡ଼ିବନି ଯଦି ଆଗରୁ କେସ୍ ଷ୍ଟଡିଜ୍ ବନେଇଛ ୱେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଗୁଡ୍ ନହେଲେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଗୁଡ଼ା ଭାବିବା ପାଇଁ ବି ପଡ଼ିବନି ତୁମକୁ ବହୁତ ଇଜିଲି ଭଲ ଭଲ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ସ ମିଳିଯିବ ତୁମକୁ ଏକ୍ସଟେନସନ ଏଜୁକେସନରେ ଆର୍ ୟୁ ଗେଟିଂ ସୋ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ରିକ୍ୱାର୍ଡ ତ ଏତିକି ଜିନିଷ କରିବ ତ ଡେଫିନେଟଲି ହବ ଆଚ୍ଛା ଲାଷ୍ଟ 5 ନମ୍ବର ହେଲା ଟାଇମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ
होम साइंस से कौन हुए आम पाखे बहुत सारा कंटेंट थाए ठीक अच्छे और बहुत सारा कंटेंट थी तो लिखा टाइम हेनी तो से जहाँ पचरा जाइए लिखा बिल्कुल भी एमती भावानी कि 3 पेज अच्छी तो मत 3 पेज ही लिखार अच्छी बिल्कुल भी नहीं तुम 2 पेज लिख बट जी जहाँ पचरा से लिख एंड मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन को क्वेश्चन तुमको 3 पेज सफिशिएंट हेनी को क्वेश्चन तुम 2 पेज आंसर इट्स परफेक्टली ओके से 2 पेज भी जमी भल मार्क पाइब 3 पेज लिखिले भी सेमती भल मार्क्स पाइब एमती भाई कि अधिक पेजेस माने अधिक सो टाइम मैनेजमेंट कर सब क्वेश्चन अटेम्प्ट कर न आसबार प्रश्न उठुनी न आसूची जब तुमको क्वेश्चन माने यहाँ रेयरली हम कि तुमको क्वेश्चन आसुनी माने आफ्टर एलिमिनेशन कर सारा पर भी जब तुम क्वेश्चन आसुनी यहाँ रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस बट एनीवेज जदि न आसब फिर भी सही रिलेटेड आम सल्व करवा ओके और एमती एत ओरिड हबार नहीं ठीक अच्छे होम साइंस रे कम मार्क्स आसी बिकज ऑफ मे बी लेक ऑफ गाइडेंस हो पारे बट यू नो ये सब जिन फोकस कर आई होप मुझे बहुत सारा जिन ऑलरेडी रिसर्च कर कीवर्ड डायग्राम्स कौन केमती दबार अच्छी गोटे वीडियो आगु भी बनई कि केमी तुम इनक्रीज कर तुम मार्क्स ओके तो सही सब जिन फॉलो कर ओके एंड हैव सम कॉन्फिडेंस लास्ट गोटे दिन अच्छी एमती भाव कि लास्ट ही अपॉर्चुनिटी यहाँ ये लास्ट अपॉर्चुनिटी तुम तुम मेन्स मार्क इनक्रीज कर तो किसी इनक्रीज कर देन इंटरव्यू सो फोकस ऑन ऑप्शनल्स ओके आउ जी अलग ऑप्शनल्स में भी पढ़ुच एगेन यू शुड थिंक थोड़े भाभी दियो कि कौन कौन करार अच्छी पूरा वर्ष सारा तुम कौन कौन भाभी कौन कौन भाभी माने कौन कौन तुमको करवा कथा सो टे देखी दियो सो दैट इट विल बी बेटर फॉर यू 10 मार्क भी जब एक्सट्रा आसला एनफ ओके सो दैट्स ऑल द बेस्ट भल के एग्जाम दबो।